Morning mga boss. Ayan po, kinakatay na natin. FD Rolex chassis. Motor, suspension. Yung rin, maayos pa yung rin. Tapos ayan, rolling chassis na lang. Tapos rolling chassis. Katay na, katay. Power steering to. Ayan mga boss. Power ba to? Parang hindi man. Manual lang mga boss. Ayan, manual steering. FB rolling chassis. Parts out na. ESI, ESI. ESI mga boss. Naka-spoon, ano to, naka-spoon side mirror. Manual page 16 type. Ayan mga boss, manual page 16 manual. Ayan, mga ganap na manual kit. Stop na natin. Size 15 yung mags yan. ESI. Mga boss, PM na lang kung anong kailangan yung parts. Thank you.